solo, porque si no, los que quieran conocerte completamente, tienes una página web súper chula en 4 idiomas y lo pueden leer todos el que quieran, ¿correcto? Correcto. Vale. A ver, Pablo es de Galicia, nació en Ferrol y hizo sus estudios en varios conservatorios. Hizo en el Conservatorio de Vigo, también hizo el Conservatorio de Alcalá de Henares, en el Instituto Zoltán Kodály en Hungría, en la Academia de Ferenc Liszt de Budapest también, luego en el Mozarteum de Salzburg, y ni más ni menos que en el Conservatorio de Moscú, en el Tchaikovsky, con Elisovich Zaladze. Luego también ha tomado clases con músicos espectaculares, súper famosos, ni más ni menos que con Alicia La Rocha, con Dmitry Bashkirov y muchos, muchos más. Y bueno, luego Pablo ha tocado en un montón de países. Y en algunos de ellos él fue el primer español, de hecho, que se presentó, ¿verdad? Como en Kuwait, que fuiste el primer español que dio un concierto en ese país. ¿Sí, Pablo? Sí, bueno, la verdad que españoles en Kuwait o en estos países en general no, bueno, españoles o, quiero decir, los conciertos no son habituales en general, no No, 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 solamente no. los españoles, sino que no los conciertos clásicos. Ahora un poquito más. Entonces, bueno, sí, la verdad que me encantó estar en este país concretamente, en Kuwait, y en otros muchos que estuve y que fueron. Bueno, pero tú has estado en muchísimos países, pero muchos. Estamos a lo mínimo, creo que 40, ¿no? Para el día de hoy. Más o menos, pero bueno, aún me quedan bastantes, aún Bueno, es un porcentaje bajito, con respecto a los que hay, quiero decir. vale. Y bueno, Pablo también ha grabado DVDs, grabó CDs que se puede escuchar en internet, se pueden comprar y esto es segurísimo que a muchos les encantará. Y una de las facetas de Pablo, aparte de ser pianista, es un profesor muy bueno. Y aparte es uno de los ideólogos y los directores artísticos del concurso internacional de piano en Vigo, que este año tenía que ser ya, creo que la cuarta edición, ¿sí? Sí, efectivamente, en abril estaba planeada la cuarta edición del concurso. Vale. Y bueno, los que querrán ser alumnos de Pablo podrán hacer el examen al Conservatorio Superior de Música de La Coruña, o ir a la Universidad de Alfonso X, o ir al Centro Superior de Catarina Gurska. Así que tienen 3 opciones para poder tomar clases contigo. Y bueno, Pablo, ahora voy a contar un poquito sobre ti en ruso para nuestra audiencia, ¿no? Добрый вечер всем. Сегодня у нас уникальный гость. Это один из самых лучших пианистов Испании, один из самых известных пианистов за границей Испании, из молодого поколения. Молодой человек, пианист, который закончил несколько консерваторий, помимо 2 консерватории в Испании, плюс консерваторию в Венгрии, также учился он в Вене, вот, и в Московской консерватории, что довольно-таки необычно для испанских пианистов. Это очень, очень большой, на самом деле, большой уровень. Учился он у Элиса Версаладзе, вот, но также он принимал мастер-классы у таких пианистов, не больше-меньше, как у Алисия Лароча, у Дмитрия Башкирова, у Марты Куляс, и многих-многих других. Пабло дает очень много сольных концертов, то есть он активный солирующий пианист, он играл приблизительно в 40 странах, в странах, где практически никогда не делают концерты классической музыки, вот, а в арабских странах это большая редкость. Вот, также он давал концерты в прибалтийских странах и в бывших странах СССР, вот, то есть в нашем СНГ. Ам, Выступает он в 4 руки, дал концерты с Мартой Аргерих, с Золтаном Кочишем, со Стефаном Ковачевичем, вот, и играл с пианистами, как Хорхе Луис Пратс, еще с виолончелистами, очень знаменитыми и тому подобное. Он обладатель серебряной медали Global Music Awards
2017-2018 года и создатель одного из самых сильнейших конкурсов на сегодняшний момент в Испании. Это международный конкурс пианистов Ciudad de Vigo. Вот такой вот у нас сегодня гость, ни больше, ни меньше. Так что я прошу, если кто-то хочет задавать вопросы, на все ответим. Вот. No, ya no están escuchando rusos, ¿eh? Ya están aplaudiendo. Bueno, Pablo, cariño, vamos a empezar por preguntas. Con tu permiso, primero las voy a decir en ruso y luego las digo en castellano y ya tú respondes y yo traduzco, ¿vale? Ok. Bueno, значит, первый вопрос. На сегодняшний день очень много знаменитых фигур. Это спортсмены, звезды шоу-бизнеса и тому подобное. У них у всех есть свои какие-то life-story, которые они всегда продают публике. Вот. Всегда пытаются найти какие-то такие трогательные истории, чтобы захватить душу своих, скажем, слушателей и фанов. Вот. Есть ли такая история у Пабло? Pablo, hoy en día, en el mundo de, digamos, de las celebrities, de las personas exitosas, existe un, digamos, un contexto de añadido que son las life stories, que siempre intentan buscar una parte dramática, una parte muy triste de la vida de un artista para llegarle así a al alma de los oyentes y de los fans. Quisiera saber, ¿tú también eres de esos que busca algo así dramático o simplemente tú tuviste una vida buena de un niño bueno que estudió piano? Bueno, la verdad, a ver, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida y tampoco he tenido así episodios especialmente dramáticos que me hayan influido decisivamente o episodios, bueno, episodios magníficos a lo largo de mi carrera. Sí, la verdad he tenido y momentos muy buenos. Pero bueno, quizás la etapa de la pubertad no estudiaba tanto, quizás, pero lo que más me marcó, digamos, desde el principio, ¿no? Pues fue que yo ya tenía un piano en casa antes de empezar a Ujú. estudiar, porque mi hermana tocaba el piano. Entonces, yo creo que eso marca, ¿no? Porque realmente escuchas música todos los días y, pues, de alguna manera, pues sí que forma parte de tu vida y es un episodio de tu vida que realmente te influye. Vale. У Карлоса, конечно, таких вот драматических историй он не может вспомнить, потому что все, что было у него в жизни, он благодарит жизнь за то, что у него были любые моменты, и хорошие, и плохие. Вот. Но музыке его привела именно судьба, потому что в доме у них всегда звучала музыка, его старшая сестра занималась на фортепиано, и благодаря этому он вошел в мир музыки с самого детства. Вот. Правда, когда он был, скажем так, тинейджером, он не особо занимался, он не хотел особо приближаться, скажем так, к профессиональной части музыканта, но все же в какой-то момент у него был решающий, вот, и ну, никогда не пытается как-то своей, скажем так, своим детством покорить публику. Для него самое главное, это как он играет и как его слышат, вот, и как он отдается публике. Vale, me parece estupendo. No tenemos que estar contando dramatismo para que nos escuchen, ¿correcto? Me parece, sí, sí, Me perfecto. parece muy bien. Perfectamente explicado. Sí. Bueno, pero, руso. Когда вы почувствовали в вашей карьере вот этот момент до и после? Это было из-за какого-то конкурса, или это было какой-то концерт, или какое-то эмоциональное событие? Вот когда вот вы почувствовали вот этот вот переход, этот мостик? ¿En qué momento de tu vida? Yo creo que tú entendiste la pregunta perfectamente. Tienes una cara de que sí, sí. Porque sí, porque Pablo habla ruso, ¿eh? Así que aquí yo no puedo decir cositas que no son porque lo entenderá inmediatamente. A ver, ¿en qué momento de tu vida tú sentiste que pasó ese antes y después, ese puente, ¿sabes? Que nos hace, no sé, cambiar algo en nosotros. ¿Fue un concurso o fue un viaje o fue un, no sé, un suceso, digamos, emocional fuerte? ¿Qué? Cuéntame.
Sí, bueno, realmente creo que la etapa decisiva, o bueno, decisiva o importante, muy importante, fue cuando me fui a Vigo a estudiar, porque realmente ahí empecé a encontrar motivación y entonces empecé a estudiar muchas horas, y mucho tiempo, ¿no? Y lo de las horas quiere decir que, bueno, había una voluntad muy grande y una motivación, ¿no? Sobre Ujú, todo para estudiar y estar con el piano mucho tiempo. Y entonces, bueno, sí realmente creo que esa etapa pues, fue decisiva, ¿no? Porque a partir de ahí pues empecé a crecer mucho más como músico y eso creo que es muy importante, ¿no? Entonces, esas etapas en tu vida que te pueden marcar, pues aparecen en diferentes momentos, dependiendo de la persona. En mi caso apareció pues a esta edad, a да. los 19 años. 19, ну? Vale. Sí. У него такой переломный момент произошло, когда он поступил в консерваторию, начал по-серьезному заниматься, вот по-настоящему. Он очень много часов уделял на музыке. Он вот тогда у него вот произошло вот это изменение в сознании, что он решил стать музыкантом, и он, в общем, он идет вперед, то есть, что это его жизнь. То есть это не было из-за какого-то конкурса, то есть это вот благодаря, думаю, что педагогу и вот этому всему стремлению, моменту. Он говорит, что у каждого человека существует в жизни вот этот момент, вот это время, оно специфическое, кому-то приходит раньше, ему пришло это в 19 лет. И вот с того момента он понял, что все, для него музыка — это важный компонент в его жизни. Lo dije bien, ¿verdad? Прекрасно, прекрасно. Прекрасно. Ya veis que no mentí, que sí que habla. Vale, Pablo. Ам, Ваше обучение игре на фортепиано, оно произошло, скажем так, спокойным ритмом, запланированным, или это все-таки были моменты в вашем образовании, когда вы хотели вот все бросить совершенно y уйти делать что-то совершенно другое? Durante tu formación como músico, ¿has tenido algunos momentos? Bueno, todo pasó así paulatinamente tranquilo, iba desarrollando como tú te lo imaginabas, o en un momento si tuviste digamos, más bien tus bajones, que de pronto deciste, no, es que ya no puedo más, me voy, dejo la música y hago otra cosa. ¿Tuviste algo así? Bueno, a ver, ciertamente eh, yo creo que la carrera de la música, una carrera tan dura como es la carrera de la música, siempre para muchos músicos puede tener altos y bajos, ¿no? Entonces, hay diferentes momentos de tu vida, diferentes puntos de tu vida, donde realmente la motivación puede cambiar, ¿no? Ujú. Entonces, pero claro, tanto como para llegar a decir que dejo la música, no, eso nunca me pasó, ¿no? Porque siempre seguí adelante y precisamente yo creo que eso es un poquito realmente lo que te hace fuerte y lo que te da fuerza de voluntad es que a pesar de que haya buenos momentos o malos momentos, seguir adelante, seguir avanzando y no rendirse nunca. Yo creo que eso es muy importante. Mira, voy a hacer una cosita, algo que no he hecho antes. Nos están escribiendo preguntas. Hay una pregunta que, bueno, viene con lo que está sucediendo hoy. Какое самое любимое занятие в этот период самоизоляции, помимо музыки? ¿Qué otras cosas estás haciendo ahora mismo que estamos en casa por el periodo de, bueno, Mm. por el coronavirus? Aparte de la música, ¿te dedicas a otras cosas? Bueno, a ver, leo, de verdad, tengo más tiempo para leer, estoy estudiando al piano todos los días, porque claro, es muy importante y ahora cuanto más tiempo tenemos, pues mejor. Doy clase online, porque tenemos que seguir haciéndolo y realmente, pues básicamente escucho mucha música y es lo que estoy haciendo estos días. Es decir, no me gusta perder el tiempo, entonces intento aprovecharlo lo mejor posible. Claro. Мгм. Значит, ответ на предыдущий вопрос насчет того, уж хотел ли он бросить музыку, нет, он никогда. У него, конечно же, были свои, скажем так, моменты, когда сложности и тому подобное, но так, чтобы сказать, все, я бросаю музыку, ухожу совершенно в другую арию, у него такого никогда не было, все равно музыка была, всегда звучала внутри него.
А второй вопрос, который задала наша слушательница, Павло сказал, что в данный момент у него очень много работы, он занимается со студентами, он учит новую программу, он слушает много музыки, он читает, то есть иногда даже времени не хватает на все, что он должен делать в течение дня. Так что вот так вот проводят времени музыканты. Vale. Pablo, un вопрос. Один Pregunta. вопрос, sí, un вопрос. Один вопрос очень такой психологический, то есть немножко такой тонкий. Есть очень много разных типов пианистов и музыкантов, но вот есть два экстрима. Есть музыканты-интроверты, которые живут совершенно в своем мире, и им, кроме вот себя и своего искусства, и своей, скажем так, своей вот этой вот музыкальной стихии, ничего не... Ну, они могут жить прекрасно в этом состоянии. А есть другие музыканты, которые постоянно нуждаются в социальном каком-то окружении, которые всегда хотят быть центром, которые всегда хотят вот как звезды. Ты человек, который в социуме, но я и вижу, что ты человек, который очень любишь быть, скажем так, в своей стихии. Каким ты музыкантом, каким ты пианистом себя ощущаешь? Скажем так, таким или другим? Или все-таки ты совмещаешь два этих типа? Bueno, una pregunta bastante profunda, ¿no? Hay muchos tipos de músicos, pero si tomar en cuenta, digamos, dos polos opuestos, hay músicos introvertidos que están metidos en su mundo y están felices en esa, digamos, en esa aura que ellos mismos se construyen, se realizan. Y hay otros músicos que necesitan y tienen necesitan un doping de socializarse, de salir al público, de estar constantemente en la vista a la gente, tener esa vida de celebrity. Tú como músico, por todo lo que he visto, en cierta manera tú eres y bastante social, porque yo te veo bastante en, digamos, en relaciones con la sociedad y haciendo cosas, pero también yo veo que tú tienes esa parte de tu vida personal cerrada, tú como músico. Mi pregunta es, ¿te identificas con los dos o sí que tú sientes que estás, digamos, en el medio, un poquito allá y un poquito acá? Bueno, es muy interesante la pregunta y no es fácil de No. responder. La verdad que podemos estar aquí horas y horas, ¿no? Pues hablando de esto, en realidad. Pero bueno, voy a intentar simplificar, ¿no? Yo creo que todas las personas, no solamente los músicos, deben de tener su vida personal, ¿no? Su vida personal en el sentido de estar con ellos mismos. Yo creo que es fundamental que todo el mundo esté con él mismo o con ella misma siempre que se pueda, ¿no? Porque conocerse a uno mismo es algo fundamental. Entonces, eso es lo que a lo mejor le llamamos los momentos de introversión o de estar con uno mismo, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí que es muy importante. Y después, además de eso, yo creo que también es necesaria la parte de abrirse al mundo, ¿no? Es decir, creo que no es incompatible una parte con otra, ¿no? Creo que son complementos, ¿no? Y que hay que encontrar y saber encontrar el equilibrio entre ambas, ¿no? Entonces, digamos que la parte de estar con uno mismo es fundamental. Eh, digamos, estar en soledad también a veces, pues sí, porque eso nos hace crecer también mucho, ¿no? Y después la otra parte que es saber cómo relacionarte con el mundo, abrirte a la gente también. Esto es muy importante porque los músicos yo creo que también se tienen que abrir al mundo y tienen que estar para el mundo también de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ambas partes son un complemento y ambas partes son importantes. Y hay momentos y momentos. Como tú bien dices, sí que es verdad que hay personas que tienden más hacia un lado que hacia otro. Eso es Sí. cierto, ¿no? Pero yo creo que hay que saber encontrar, y también personas que por naturaleza a veces son más introvertidos y más tímidos y les cuesta más abrirse al mundo que a otros, ¿no? Obviamente sí, hay muchos tipos de personalidad, pero yo creo que es también importante saber abrirse y aprender a abrirse al mundo y aprender a socializarse, ¿no? Vale.
Насчет этого вопроса, Павло, конечно, можно говорить очень долго на эту тему, очень долго. Вот. Но в данный момент, если, конечно, обобщить, самое правильное — это научиться совмещать, скажем так, внутренний мир и также быть открытым для внешнего мира. Конечно же, есть музыканты, которые, ну, скажем так, более экстремальные. Но один мир без другого не может существовать, и тем более сейчас для музыкантов. Очень важно найти вот это состояние гармонии с самим собой, научиться наслаждаться одиночеством, научиться чувствовать себя, потому что это помогает не только в творчестве, это помогает также потом понять также и публику, и людей. И в то же самое время вот эта надобность выходить в социум, она очень важна, потому что в конце концов музыканты, они работают для социума. И если мы не умеем общаться с социумом, в какой-то степени нас социум тоже не воспринят. То есть вот эта вот гармония между двумя параллелями, она очень важна в музыканте, и, ну, если чего-то не хватает, надо как-то работать. Но это не только музыкант, вообще это для любого человека найти вот эту вот прекрасную середину, где ты обязан иметь свое поле, свое убежище, свою жизнь, скажем так, отдельную, и также уметь совмещать ее с жизнью, скажем так, уже с другими людьми, социум, да, и найти вот эту золотую середину, чтобы оно другому не мешало. Это также для любого человека, кто занимается любой профессией, это очень важно. А для музыканта, для артиста это очень важный этап, это очень важный фактор. Bueno, pues nada, al ser una pregunta bastante complicada, la has respondido súper rápido. Прекрасно переводила, прекрасно. Прекрасно, тебе понравилось, да? Очень хорошо. Bueno, por cierto, a los que nos están escuchando les agradeceríamos mucho si hagan compartir con sus muros en general, porque así tendremos más acceso a otras personas. No seáis, no lo aguantáis todo para vosotros, compartan también con sus amigos. Если есть возможность поделиться этим видео с другими слушателями вашей ленте, мы будем очень благодарны, потому что для нас очень важно, чтобы нас слушали побольше людей, и не жадничайте, давайте, открывайтесь миру, чтобы все видели, какие вы умные, какие программы вы слушаете. Una pregunta más, va en ruso. Как вы считаете, классическая музыка, именно как формат классическая музыка, имеет место в шоу-бизнесе? Или все-таки классическое направление всегда будет ориентировано на какую-то избранную публику, на более, скажем так, элитную публику, как многие сейчас называют? Castellano. ¿Consideras que la música clásica tiene un lugar en el show business, digamos, en el show business que conocemos musical, o de todas maneras la música clásica siempre la van a tener apartada como un género, como un área para, digamos, un público específico, para un público, como le dicen ahora, un público élite? ¿Qué consideras tú? Bueno, realmente sí es cierto que la música clásica es más minoritaria, digamos, que otros tipos de música, pero yo creo que es labor nuestra, de los intérpretes y de todas las personas que conocen bien nuestro género, abrirla al resto del mundo, ¿no? Porque muchas veces, digamos, se categoriza la música clásica como algo que no es muchas veces, ¿no?, por el público de a pie en general, y realmente yo creo que sería muy interesante poder ofrecerle a esa gente y poder presentarle, digamos, nuestra música, ¿no?, para que la conozcan, porque muchas veces pues surgen sorpresas inesperadas y personas que, pues en principio, categorizan de esa manera, ¿no? Realmente conocen la música clásica y este género y les encanta, ¿no? Y también se enganchan. Entonces yo creo que es una labor nuestra poder abrirla más al mundo, la música clásica. Realmente sí que hay muchos conciertos, pero llevarla al público de a pie en general, ¿no? No solo al público de siempre, de toda la vida, que son melómanos y que les gusta la música, sino a todo tipo de música, a todo tipo de gente que nunca jamás
han tenido contacto directo o menos directo con la música clásica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que es fundamental abrirla al mundo entero, ¿no? Nuestra música y llegar a toda la máxima gente posible. Entonces, a veces, pues sí nos podemos llevar sorpresas inesperadas. Sí, pero mira, a ver, si desarrollar este tema, ¿cómo podemos llegar a más público? Si tomar el tema este del show business, el hecho, por ejemplo, lo que hicieron los tres tenores, o lo que hizo Montserrat Caballé, ¿no? Que cantó con Freddie Mercury, o muchas, las óperas, las rock óperas, el hecho de unir diferentes estilos o diferentes disciplinas, ¿sí? Multidisciplinario, ¿ayudaría eso? ¿O tú consideras que la música clásica de todas maneras tiene un propio lenguaje, digamos? Pues yo creo que ambas, ¿no? Es decir, claro que tiene su propio lenguaje, pero yo creo que también me parece muy buena idea, pues siempre ofrecer alternativas o que haya alternativas, ¿no? Que no sea siempre de una manera las cosas, ¿no? Entonces yo sí soy partidario de que existan este tipo de iniciativas que tú muy bien mencionabas antes, porque creo que sí que puede acercar mucho más al público general nuestra música y hacerla conocer más en profundidad. Y al final lo más importante es hacer música, hacer sentir algo Ujú. con nuestro arte, ¿no? Y poder llegar al público. Entonces, eso es lo más importante, independientemente de cómo se llame el género o independientemente de que pues, alguien se dedica al rock and roll y otra persona al pop, etcétera. Siempre es muy importante y fundamental que la música pueda decir, es un lenguaje, Hable, ¿no? Pero que hable exactamente por que sí solo. pueda llegar a la gente, que pueda tocar Ujú, el corazón de las personas. Eso es lo más importante, creo. Y el primer paso, ¿no? ujú. Después, ¿cómo le llamamos y cómo lo hacemos, cómo lo combinamos, qué estrategias pensamos? Bueno, claro, sí, es cierto, hay estrategias y estrategias, hay estrategias con mejor gusto que otras, podemos decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no lo veo mal desde el momento que la gente pueda disfrutar con lo que tú haces. Мгм. Vale. Значит, ответ на вопрос насчет шоу-бизнеса и классической музыки. Да, к сожалению, классическую музыку всегда как-то отделяют, что ли, от мира шоу-бизнеса. Очень часто потому, что многие менеджеры, многие, скажем так, ну, индустрии считают, что классическая музыка, она, ну, не настолько окупаема, если уже говорить таким экономическим языком. Вот, но Павло считает, что, конечно же, очень важен факт, чтобы сами музыканты работали над этим. То есть сами музыканты, они должны научиться преподносить концерты таким образом, чтобы публики каждый раз было меньше. Нельзя постоянно играть для своей публики. Это публики меломан, который постоянно тебя слушает, это люди, которые уже знают классическую музыку. Нет. Важность работы музыканта, чтобы он смог создать новую публику, открыть совершенно новый горизонт, экспериментировать своими программами. Я задала вопрос, как он считает, если вот совмещение разных дисциплин с классической музыкой или совместить разные жанры, допустим, рок и классику, или вот то, что эти три тенора знаменитые сделали, то, что Монсеррат Кавайи и Фредди Меркури в свое время сделали, или рок-оперы, которые сейчас очень модны. Павло говорит, что да, это один из самых лучших вариантов, чтобы приблизить, потому что после тех концертов очень много людей, очень многие слушатели начали интересоваться классической музыкой, стали ходить на концерты классической музыки, потому что они поняли, что это прекрасная музыка, она интересная, она живая, и я больше скажу, я больше чего уверена, что большая часть людей, которые даже говорят, что классическая музыка неинтересна и тому подобное, они слушают классическую музыку и не знают, что это классическая музыка. Я больше чего уверена. Допустим, есть столько произведений знаменитых, та же самая «К та же самая симфония Бетховена, концерты Моцарта, Моцарт, которые мы слышим на каждом углу. Все слышат, но никто не знает, что это классика. Причем никто не знает, что это музыка каких-то великих композиторов. Digo que
estoy segurísima que el 80% de la gente que dice que la música clásica es aburrida o qué sé yo qué, y la estigmatizan, lo que tú dices, la escuchan constantemente porque en todos los comerciales, en la tele, en todo, bueno, tú sales a la calle y puedes escuchar para Elisa de Beethoven, puedes escuchar las sinfonías de Beethoven, puedes escuchar los temas de los conciertos o las sinfonías de Mozart, ¿no? Siempre se escucha, pero nadie sabe que eso es música clásica. Y luego le dice, pero si tú escuchas música clásica, y dice, no, 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 esta es la música del el ringtone del teléfono, o cosas así. Vale, es una ignorancia, Ujú. pero sí, yo siento que aquí viene la parte del músico importante de hacer un programa, proponer un programa al oyente donde le puede ofrecer al oyente obras que realmente se identifican. Por eso, ahora mismo la pregunta que vamos a hablar es sobre los compositores y los programas. Sí. ¿Cómo se escoge un programa correcto? Es, por ejemplo, si hablo de mí, ¿no? Yo siempre a los músicos les pido, por favor, si queréis tocar obras no conocidas, les pido, por favor, introduzcan en su programa por lo menos dos, tres piezas. Puede ser muy cutrillas para un músico, pero para el público, el momento que se identifican, ya tienes al público en tus manos. Que tú no puedes ofrecerle un programa, digamos, Prokofiev, Shostakovich, Messiaen o algo así, y no darle un caramelo al final, creo yo. No sé, ¿qué piensas tú? Bueno, yo pienso que, claro, hay diferentes tipos de público, ¿no? Porque depende de la circunstancia, depende del momento. Yo creo que, ante todo, debemos de elegir el repertorio eh, que queremos tocar, que queremos hacer, que nos gusta, que nos encanta, con el cual tenemos afinidad. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Ujú. Precisamente la elección del repertorio. Y después, si a mayores, pues eliges una obra que realmente al público le encanta o que es una obra que llega con mucha facilidad, Así es. digamos, a ese público, pues, pues mucho mejor, ¿no? Pero yo creo que también el secreto para que al público le guste una obra no es tanto la obra en sí, sino cómo el intérprete es capaz de plasmarla, cómo el intérprete es capaz de interpretarla y dársela a ese público, ¿no? Yo creo que es mucho más importante, desde ese punto de vista de llegar al público, Ujú. el intérprete. Por supuesto, la obra es fundamental, ¿no? Porque no hay intérprete sin obra, ¿no? Bueno, tampoco hay obras sin intérprete, o sea, al Siguiente. revés, es lo mismo, ¿no? Pero sí, realmente yo creo que el más importante es el intérprete, porque, por ejemplo, hay obras súper interesantes que a lo mejor eh, un intérprete no es capaz de llegar al público, ¿no? Ujú. Y realmente el público no sé, ni se inmuta casi a veces, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental el intérprete, pero por supuesto hay obras que es mucho más fácil De digerir. de digerir, por supuesto, sí, efectivamente. Entonces, bueno, sí que ambas es importante. Con respecto a lo que decías del repertorio, pues yo creo que hay obras con las que tenemos mayor afinidad o compositores con los que tenemos mayor afinidad que con otros, ¿no? Y eso también es nuestra tarea, pues poder, digamos, elegir el repertorio más adecuado para nosotros en cada momento, ¿no? Y yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Saber elegir y después, por supuesto, llegado el programa de conciertos, saber combinar muy bien las obras que quieres tocar en ese programa. Y bueno, sí que efectivamente pues se dan muchos factores, ¿no? En lo que es la elección del programa. Vale. Значит, вопрос был такой, насколько важен выбор программы, потому что на сегодняшний момент иногда часто встречаешься, что идешь на концерт, а программа довольно-таки сложная, даже не только для музыкантов, для людей, которые уже как-то в музыке разбираются,
Представляете, для людей, которые первый раз идут слушать музыку, а им играют такие вот сложные произведения, длинные сложные произведения, насколько важен выбор программы и насколько важен вот это ну, ощущение, что ты выбираешь композиторов по своему личному ощущению. То есть ты должен полностью быть одним целым с композитором. Насколько это важно. Или ты все-таки идешь на поводу у публики и играешь то, что хочет услышать публика. То есть, конечно, это совершенно три разных, скажем так, возможности или три разных видения, как можно создать программу. И Пабло говорит, что в первую очередь, какая бы ни была программа, эта программа должна нравиться тебе. То есть ты как исполнитель должен выбрать тех композиторов и те произведения, с которыми ты по-настоящему ты их ощущаешь, ты их понимаешь, и ты их можешь представить так публике, что она будет в восторге. Конечно же, это могут быть очень сложные произведения, но если ты их преподнесешь по-настоящему красиво, по-настоящему профессионально и по-настоящему музыкально, как это должно быть, любая публика их поймет и их почувствует так, как нужно. Вот. Ну, естественно, если есть возможность там, внедрить какое-то произведение, с которым публика очень быстро ощутит какую-то близость, какое-то знакомое произведение, это тоже очень хорошо. Вот. Но выбирать программу надо выбирать очень тщательно. Есть произведения, которые не могут сочетаться. Есть программы, которые не могут сочетаться. И именно подбор программы, это не должно быть 80 произведений. Может быть, у тебя там 20-30 произведений, но они должны хорошо сочетаться. Скажем так, и на слух, и визуально, и психологически тоже, и духовно ты должен понимать и ощущать эту программу для того, чтобы публика тоже так же ее поняла. Вот. Y siguiendo este tema, para mí es muy importante, Pablo, no sé, igual para ti no es mucho, pero sí. El concepto de presentarle, cuando sabes que estás tocando una pieza que es contemporánea o de un compositor, no sé, un romántico, pero es una pieza bastante contundente. ¿Consideras tú que hace falta introducir esa pieza al público comentando un poco sobre la pieza, sobre la época, etcétera? ¿O es suficiente el hecho como tú la interpretas? Bueno, realmente no está de más tampoco hablar de la pieza. Para eso muchas veces también están los programas de concierto, ¿no? Y las Ujú. notas al programa. Pues sí, pero bueno, yo creo que no lo veo nada mal, todo lo contrario, me parece fantástico pues el hecho de que el intérprete introduzca el programa y hable del mismo al público, ¿no? Y que hable de las obras que va a tocar. Yo Ujú. creo que sí que puede hacerlo un poquito más interesante de cara al público y también puede de alguna manera culturizar a aquellos que no, musicalmente hablando, con respecto a esas obras, Sí, a aquellos que no no las conocen. conocen, Entonces sí sí. que me parece muy buena iniciativa todos los Ujú. intérpretes que hacen eso. Yo personalmente no lo suelo hacer, lo he hecho, pero no lo suelo hacer. Pero bueno, básicamente porque también normalmente, habitualmente en mis programas de concierto hay notas al programa, entonces Ya. a veces no lo hago, ¿no? Sí, también se trata, bueno, ahí por mi propia experiencia, es complicado tener una conexión con el público hablando y después concentrarte para tocar. Realmente es complicadísimo, porque son dos conexiones muy diferentes. Y bueno, yo creo que eso lo debería hacer o digamos, un conferencier, si hay uno, o como tú dices, un programa donde se pueda escribir una nota sobre la obra. Bueno, realmente yo conozco colegas, tengo varios colegas que lo hacen, lo de Ujú. hablar, y muchas veces también hay muchos músicos que lo hacen para liberarse un poquito de esa Ujú. tensión antes del concierto, ¿no? Para, digamos, ir calentando motores, ¿no? Sí, Antes de... un poco estratégico incluso, ¿no? Sí, sí. Algunos lo hacen de manera estratégica Sí. para liberarse un poquito, ¿no? Y entrar en contacto con el público. Ujú. Entonces, bueno, sí, yo no lo veo mal, aunque
realmente sí, pues una cosa es tocar instrumento y otra cosa es hablar, pero aún así no me parece que sea incompatible ambas, ¿no? Digamos, Мгм. empezar hablando y sentarse al piano. Мгм. А, O вопро да, cualquier instrumento, coger cualquier instrumento, sí. vamos. Вопрос, который у нас пошел уже, скажем так, после темы композиторов. Насколько он видит, правильным или как он считает то, что многие исполнители играют произведения, допустим, неизвестные или какую-то сложную музыку, нужно ли как-то подготовить публику, рассказать про эти произведения, или достаточно просто хорошо их сыграть, и публика их воспримет так, как должно быть? Павло говорит, что, конечно, говорит, все зависит от музыканта. Очень часто, ну, многие просто предпочитают, что в программках было написано какое-то, скажем так, небольшая цитата, которая могла бы ввести слушателя уже в какое-то состояние, он когда прочитает, он уже может понимать, о чем речь. Есть другие пианисты или музыканты, которые любят общаться с публикой, это может быть общение, потому что тем самым они как бы приближаются к публике, им легче играть, есть такие, которые наоборот, может быть, даже из-за нервов, и они предпочитают сначала поговорить, а потом начать играть. Павлу, он лично, он никогда не ведет, скажем так, беседу, он использует программы, ему это ближе, вот, но тут уже дело каждого. Но с его точки зрения и с моей точки зрения, мы считаем, что все равно важный фактор, если исполняется какое-то, может быть, сложное или новое произведение, хорошо все-таки немножечко рассказать это публике, во-первых, это полезно, вот, а во-вторых, они будут слушать совсем по-другому, будут воспринимать произведение так, как, может быть, уже надо. Вот. Павло, eh, tú eres una persona bastante pública, bastante activa, tienes muchísimos talentos porque aparte de pianista eres gran profesor, tienes muchísimos alumnos, me sigues dando clases online, imagínate, tienes muchos alumnos. También eres el director artístico del concurso internacional de piano Ciudad de Vigo. Cuéntame un poquito primero, cómo puedes abarcar tantas facetas de la música. Y segundo, em, quisiera saber cómo empezó, cómo surgió la idea del concurso de Vigo, porque puedo decir yo desde mi perspectiva, puedo ser que me equivoque, pero yo creo que entra en los incluso 5 concursos más fuertes que hay en el país. Y eso es poco decir, porque realmente la competencia en ese concurso has logrado mucha competencia profesional. Sí, bueno, la verdad que yo creo que un músico puede tener muchas facetas que pueden ser compatibles siempre y cuando el tiempo lo permita, ¿no? Ujú, Lo más importante siempre es avanzar con uno mismo y después, pues si tienes tiempo para pues, poder hacer más cosas alrededor, pues bienvenidas sean, ¿no? Entonces, claro, bueno, realmente a mí me encanta pues, tocar conciertos, me encanta dar clase. Y bueno, la idea del concurso, que era tu pregunta al final, sí. surgió, pues, digamos, de alguna manera, primero porque en la ciudad de Vigo no había un concurso internacional. No había un concurso internacional y, bueno, yo creo que eso siempre puede ayudar a los diferentes participantes que se puedan presentar. Y también, bueno, mi idea era que no hubiera límite de edad, porque la Ujú, mayoría de concursos del mundo tienen límite de edad, ¿no? ujú, Algo que, pues, ciertamente no concuerda con mi filosofía, porque creo que la música no se define por un número. ujú, No se define por muchas cosas, pero por ujú, un número menos, ¿no? Porque realmente poner un número a la música me parece limitarla demasiado, ¿no? ujú, Con respecto, hablando de los concursos, en este caso, pues siempre se suele poner un límite, ¿no? ujú, Entonces, los concursos, por ejemplo, con todos mis respetos, por supuesto, pero, pues, por ejemplo, que el límite máximo para presentarse son 35 años, o 36 años, o ujú, 32 años, o 29 años, los que sean, ¿no?
Entonces, bueno, yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Por qué 35 y no 36? ¿Por qué 36 y no 37? ¿No? Por poner un ejemplo, ¿no? Y Sí, por sí, poner sí. un número cercano a ese límite, ¿no? Ya. O sea, entonces, Sí, que no. totalmente absurdo, la verdad. Es que cuando te lo Entonces, pones a ver, absurdo. claro, porque además la edad es muy relativa, ¿no? Porque de hecho hay personas que tienen 20 años recién Sí. cumplidos, son personas súper maduras y físicamente aparentan 30 o 40 años, ¿no? Eso es una posibilidad. Y la otra Y posibilidad, viceversa. es al revés, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces que ves un oriental que tiene 45 años, Y piensa que pero tiene 15. ¿cómo? No es posible, o sea, ¿sabes? Entonces, no sé, yo creo que habría que dar una explicación, ¿no? A poner ese límite, realmente, Sí. ¿no? Porque yo doy mi explicación a no poner límite. O sea, mi Ujú, explicación es precisamente eso. Ya que es un concurso que se basa, pues básicamente, que tampoco me gusta decir que necesariamente el que gana el concurso es el mejor o tiene que ser mejor. Hay muchos intérpretes muy buenos en ujú. el concurso, pero ya que pues no ponemos un límite de edad, pues realmente se intenta juzgar la música que se produce, ¿no? De alguna Ujú, manera. ujú. Independientemente de la persona, independientemente de cómo se llama, independientemente de su nacionalidad, Sí, independientemente de sí, de la un edad montón de que cosas. tenga. Ujú, Exactamente. Entonces, bueno, quizás pues eso es algo en lo que yo creía, ¿no? Y que ujú. lo pude llevar a cabo en el concurso internacional de Vigo, ¿no? Y después hay otra cosa importante que... Pablo, cariño, deja que traduzca porque ya es mucha de información. acuerdo, de Pero acuerdo. no pierdas el hilo, que seguimos. Depende de lo que tardes, depende de lo que tardes. No, voy a ir rápido, te lo juro. Perfecto. Вопрос звучал такой. Павло очень известный, скажем так, общественный деятель. Он, помимо того, что он пианист, он и педагог очень сильный. И еще ко всему он устроил один из самых сильных конкурсов в Испании. Это знаменитый интернациональный конкурс в Виго. Вот. И как он смог вот соединить все вот эти вот, скажем так, арии музыкальные и вести все это самим. Конечно, он говорит, что всегда надо иметь свои приоритеты. То есть для него приоритет всегда будет пианистом, а конкурс для него это было что-то новое, потому что так получилось, что в своем городе, в Виго, не было никакого интернационального конкурса пианистов, и так он решил вот создать. Первая идея была это сделать что-то совершенно новое, и именно ноу-хау в этом конкурсе это тот, что в этом конкурсе нету лимита, возрастного лимита. То есть он всегда задавался вопросом, а почему лимит 32 года или там 35 лет, а почему не 36, а почему не 37? То есть кто ставит лимиты на конкурсах, почему? Ведь иногда бывает, что 20-летние молодые люди выглядят как 40-летние, и наоборот, 40-летние выглядят как 20-летние. Так же самое и ментально. Есть такие дети, которые в 15 лет играют лучше, чем те, что играют в 50 лет. То есть лимита, особенно в музыке, его не должно быть. Тут самое главное, это вот именно какую музыку ты предлагаешь, и как ты ощущаешь, как ты преподносишь произведение. Вот, и это самый важный критерий. Вот, может быть, они не выиграют на конкурсе, потому что на конкурс приезжает огромное количество людей, но все равно качество музыкальное, это в первую очередь оценивается на этом конкурсе. Bueno, intenté ir lo más rápido posible. Pero también hay otro secreto de ese concurso, ¿eh? No solamente lo de la edad, también el programa. Ujú. Sí, efectivamente, bueno, el programa es de libre elección, Ujú, porque yo creo que es muy importante, ¿no? Que los intérpretes puedan, digamos, poder escoger el programa que ellos prefieran tocar en cada momento, ¿no? Entonces, bueno, eso es otra de las características del concurso. ujú, Y, bueno, yo también quería decir que me parece que los jurados de cualquier concurso, nacional o internacional, es fundamental, ¿no? Porque realmente
Por ejemplo, en nuestro concurso no está permitido votar por propios alumnos. Ujú, Ese correcto. tipo de cosas, pues no, absolutamente no. Y después tengo que decir que pues, realmente la presencia que tenemos o la suerte que tenemos de poder contar con jurados de renombrado prestigio y grandes músicos, pues obviamente creo que también es una pieza clave para que la gente respete al concurso, ¿no? Ujú. Entonces yo, claro, no podría decir ni quiero decir si es de los concursos con más nivel de España. No, eso lo puedo decir yo, eso te lo digo yo. Sí, yo lo que sí puedo decir es que realmente muchísimos pianistas españoles intentan participar cada año, Ujú. muchos, realmente siempre pasa de 20 o 30, está entre 20, 30 y a veces 40 pianistas españoles, lo cual es Está muy mucho, bien, sí. y también de otros países. Y la participación, y la gente que quiere participar en el concurso, es muy elevada. Por ejemplo, en la tercera edición, que fue el año pasado, Ujú. 381 pianistas Dios. de 53 países diferentes se Ujú. inscribieron para participar. Obviamente no todos pudieron, porque desgraciadamente ahí sí que tiene que haber una prueba de selección, de Sí. preselección, que también está hecha por un jurado de muy buenos músicos, excelentes músicos, y entonces, bueno, de ahí pues se seleccionan unos cuantos para, digamos, que vengan a tocar a Vigo, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, eso quería decir. Entonces, bueno, el año pasado tuvimos esos participantes y este año también estuvo sobre unos 300 Qué fuerte. inscritos. Al final no lo ¿Cuánta, pudimos. cuánta gente talentosa hay en este mundo, La verdad? verdad que sí, que hay pianistas fantásticos porque el nivel es espectacular y también cada año, pues afortunadamente, sube el nivel, ¿no? Y entonces este año ya el nivel era incluso, me atrevo, bueno, cada año siempre hay muchos participantes Ujú. espectaculares, pero sí que se nota un poquito la diferencia con respecto al año anterior, este año, que hay un nivel impresionante también, ¿no? Pero Ujú. bueno, el año pasado ya fue muy bueno. Pero también, ¿por qué? Porque el concurso es un concurso nuevo, Sí, lleva solamente 4 ediciones, es entonces es joven. normal que año tras año pues el nivel se incremente, ¿no? Ujú, ujú, Y bueno, no es un concurso con historia, los premios tampoco son especialmente altos, porque no ujú. tenemos esa, no hay esa posibilidad, Por pero ahora. por ahora esperemos, crucemos los dedos que en el futuro Sí. a ver si pues, esta crisis tan grande no nos afecta demasiado, pero sí que es verdad que bueno, también es muy importante, quiero decir, pues, que el jurado sea idóneo, que haya una buena armonía, que haya una buena atmósfera. Ujú, El año pasado vino Marta Argerich, que fue ujú, la presidenta del jurado, y estuvo Nelson Freire, y ujú, estuvo Tamás Vasari ujú, y Sergio Tiempo, que son músicos extraordinarios. Y entonces, entre nosotros, creo que hubo mucha sintonía ujú. y nos entendimos muy bien. Y entonces Eso es eso muy importante, sí, es es muy muy importante. importante, ¿no? Ujú, Porque no siempre pasa, no siempre ocurre esa sintonía, ¿no? ujú. Entonces, bueno, me parece que eso también es fundamental, ¿no? A la hora Vale. de decidir por unos ganadores, por otros ganadores, si unos pasan a la semifinal, si otros no Ujú. pasan. Me parece que el hecho de que haya sintonía hace todo muchísimo más fácil. Vale. Еще один фактор очень интересный конкурса, то, что программа, она совершенно свободная. То есть они не ставят никаких обязательных произведений, ничего. То есть каждый исполнитель, каждый конкурсант может приехать со своей собственной программой и блеснуть. Вот, на все 100. Почему такое решение? Да потому что свобода нужна любому артисту, а конкурс, он тогда меняется немножечко со своей перспективе, это уже перестает быть спортом, это уже на самом деле, это уже артистическое, больше творческое начало. Еще очень интересный факт и очень важный факт, то, что конкурс, конечно, он молодой, только вот в этом году будет четвертый, вот, и жюри, оно очень честное. Первое правило, что ни один член жюри не может ставить оценку своим ученикам, если свои ученики выступают на конкурсе.
Вот, то есть их педагог не ставит оценку. То есть это уже, конечно же, большой плюс. Вот. И второй плюс, что, конечно же, он выбирает жюри очень компетентное, это огромнейшего таланта музыканты, педагоги, не больше, не меньше, допустим, у них была Марта Аргери в прошлом году, Нельсон Фрейре был тоже. Вот. А, То есть такие фигуры, которые на самом деле это из тех музыкантов, которые любят музыку, потому что это музыка. И они оценивают музыку именно по музыке. Понятно, что, допустим, техника и тому подобное, но ничего не делается без музыки. И это вот первое у них правило — оценивать именно музыкальную сторону. В прошлом году у них записалось 351 человек. 351, ¿no? Pianistas el año pasado. 381, sí. 81. 381 конкурсант записался, вот, из 53 стран. Конечно же, потом был отбор, естественно. Y, Pablo, una cosa, Sí. la preselección la hace otro jurado, ¿sí, Sí. Pablo? Eso es muy interesante. Sí. Именно вот отборочный тур делает совершенно другое жюри. Тем самым нет никаких вот сплетений, скажем так, интересов. Вот. Есть одно жюри для отборочной, а потом уже жюри для самого конкурса. Это тоже очень интересный пункт, и который, конечно же, может только на плюс, потому что тут уже никто не может сказать, что тут кто-то там своих просунул и тому подобное. Нет. Потому что два совершенно разных жюри, которые между собой не общаются. Вот. Так что я считаю, в этом году тоже записалось огромное количество конкурсантов. Сейчас смотрим, как все получится вот с этой ситуацией коронавируса. Надо было сейчас поменять даты. В общем, посмотрим, может быть, даже придется поменять даже на следующий год. Все зависит, как сейчас все это будет. Вот, конечно же, конкурс молодой, но каждым годом он ощущает, и Павло ощущает, что с каждым годом уровень растет просто уникально. То есть исполнители каждый раз намного сильнее, чем предыдущие. Нельзя сказать, что предыдущие были плохие. То есть просто, что каждый год пианисты стремятся повысить свой уровень. Из Испании записывается от 20 до 30, даже 40 пианистов, что очень важно, потому что раньше в Испании не было такого количества подготовленных пианистов. Вот. Ну и остальные из других стран, что это просто замечательно, что такой охват международный имеет этот конкурс. И дай бог, чтобы в этом году был 4-й, и чтобы продолжил в следующем году, все продолжило так же. Pablo, cariño, no te lo vas a creer, pero son las 9:02. Me lo creo, me lo creo, me lo creo. Tenías razón de decir que podemos estar hablando, hablando y hablando. Y eso que solamente las preguntas que planifiqué, ¿eh? Mira que yo tenía ganas de preguntarte cosas extras. Pero bueno, la cosa extra, la pregunta extra que te voy a preguntar es única. De todos los países que tú has viajado, Sí. ¿en qué país tú pudieses decir que fue el concierto más placentero, más inolvidable que has tenido? Bueno, realmente, si te soy sincero, creo que todos los conciertos, para bien o para no tan bien, es decir, para bien o para mal, son inolvidables, ¿no? O sea, yo creo que de todos tengo una memoria. Claro, no todos son iguales, obviamente, y eso Claro. es fantástico que no sean iguales, eso es algo muy bueno realmente, ¿no? Digamos, lo terrible sería que fueran todos iguales, ¿no? Pero yo creo que de todos tengo un gran recuerdo, incluso de los que yo no he quedado a lo mejor tan contento, tan satisfecho, porque realmente quedar satisfecho después de un concierto no es fácil. Entonces, también considero que es bueno no quedar satisfecho al 100%, ni mucho menos, y poder aprender de tus errores. Pero yo creo que precisamente todos los conciertos tienen Su positivo y negativo. sus cosas positivas, Sí. sus cosas negativas, cosas que puedes sacar en limpio, cosas que puedes aprender. Entonces, por eso creo
que todos los conciertos son positivos. Y creo que todos los públicos también son diferentes. Eso, además de que todos los conciertos que tú das son diferentes, o que uno da son diferentes, también el público de cada país lo absorbe diferente. Exactamente, y eso también se percibe. Pero bueno, en líneas generales no podría decir solo un concierto con el que me quedo de todos quedado, sino que básicamente tengo muy buenos recuerdos de todas las actuaciones que he dado. Cuidado, realmente vuelvo a insistir en esto, independientemente de que el concierto saliera mejor o peor, pero siempre queda una marca, un recuerdo, y eso queda siempre en tu memoria, ¿no? Vale. Ahora te voy a hacer la última pregunta, Yo siguiendo pensé con que lo... era una... Vale, No, vale. no, 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 espera. Es que se me ocurrió una, pero mientras yo traduzco, tú igual te haces un recuerdo. Para terminar, digamos, en positivo, acuérdate de alguna anécdota de tu vida de pianista concertista. ¿Alguna cosa chistosa que te ha pasado en alguno de los conciertos? Yo mientras voy traduciendo, tú ve recortándolo. У меня был такой вопрос, Павло. Он концертирует в огромной, скажем так, в большом количестве стран. И, конечно же, концерты все разные. Но я спросила, запомнился ли ему какой-то определенный концерт, и мог бы он рассказать. И Павло говорит, что, конечно же, он очень много концертов дает, и сказать, что какой-то один понравился, а другой не понравился, он говорит, это было бы нечестно, потому что если на самом деле, вот если искренне, он помнит все свои концерты, где-то было лучше, где-то было хуже. Практически после каждого концерта ты вытаскиваешь и позитивное, и негативное ты берешь. Публика совершенно разная, кто-то воспринимает по одному, кто-то по-другому. Сказать, что кто-то воспринимал плохо, никогда. Вот, то есть он не может определить какой-то особенный концерт, потому что на самом деле вот каждый концерт, он совершенно разный, он исполняет по-разному, и он их ощущает по-разному, и места совершенно разные, вот, но после вот этого разговора у меня возник такой вопрос, какой-нибудь анекдот, вот постконцертный, если он вспомнит, чтобы закончить наше интервью вот на какой-то веселой ноте. Pablo. Vale, bueno, sí. Sí. Seguimos. Bueno, ahora te explico, bueno, sí, la pregunta. La anécdota. Recuérdaselo a tus oyentes porque es importante y también hay gente que te está preguntando por el chat, que quiere hacer más preguntas, creo. Sí. Me preguntó Irina Virten, ¿qué edad tiene o tuvo el concursante el mayor y cuántos años tenía el más jovencito del concurso? Pues mira, creo, bueno, de participantes preinscritos, yo creo que el más mayor pues tenía 73 años. ¿73? 73, el más mayor. No fue seleccionado, desgraciadamente. Pero mis respetos. Sí, no, además, gente de nivel, o sea, sí. Gente de verdad de nivel. Y después había personas de 60 y pico y personas de 50 y pico bastantes, de 40 y pico muchos. Y bueno, realmente a concurso en sí en Vigo, creo que la persona de mayor edad, pues bueno, hablando siempre del número, por cierto, pues fue de 43 años, puede ser, no, 47 años. Vale. Y después también se presentó pues gente muy pequeñita a las pruebas de preselección, algunos pasaron y otros no, y también la persona más pequeña tenía creo que 11 años. Porque tampoco hay límite del otro lado, ¿no? No hay límite de edad para arriba ni para abajo. Efectivamente, porque después... ¡Qué bien! Claro, sí. Por ejemplo, de hecho, el primer año, una niña de 12 años no solamente pasó a la final, sino que consiguió el premio al mejor intérprete menor de 20 años y el tercer premio del concurso. ¡Wow! O sea, por eso te digo que la edad no es tan importante. Sí que es verdad que a lo mejor, a veces, en algunos casos, en otros no, puede ayudar, por supuesto. No es lo mismo la trayectoria de un pianista a veces con 40, o la madurez de un pianista con 40. Sí, más que nada la madurez, con 10 o con 12, pero a veces
hay muchos casos donde nos quedamos muy sorprendidos, tanto a nivel de formación como a nivel de madurez, ¿no? Entonces, por eso decidí no poner un límite de edad. Pero también es verdad que hay premios diversos dentro del concurso. Por ejemplo, mejor intérprete español, mejor intérprete gallego, mejor intérprete de una obra de un compositor gallego, mejor intérprete de una obra de un compositor español, porque de esa manera fomentamos lo nuestro, ¿no? Claro, claro, claro Mejor está. intérprete de una mujer compositora, porque las mujeres compositoras, por desgracia, no son muy interpretadas hoy en día, cada vez más, afortunadamente, pero no demasiado, tanto como hombres compositores. Por lo tanto, intentamos fomentar diferentes cosas, ¿no?, en el concurso. Y bueno, sí es verdad también que hay un premio al mejor intérprete menor de 20 años, ¿no? Vale. Pues por eso mismo que acabo de explicar, ¿no? Pues porque a veces en determinadas edades emocionalmente a lo mejor no has desarrollado lo Sí, sí, suficiente. sí, sí, Lo normal, contrario claro. también puede pasar porque, bueno, pues ves personas que tienen 40, 50 años y pues no van a madurar, o no han madurado o realmente tampoco van a madurar mucho en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, todo es muy relativo, pero sí tenemos esos premios concretos. Vale. А еще небольшой такой вот момент насчет конкурса, что, оказывается, нет лимита возраста ни вверх, ни вниз. То есть можно выступать, могут выступать на самом деле кто хочет. И у них на первом конкурсе у них третье место получила не больше меньше 12-летняя девочка, помимо того, что она получила премию как лучший исполнитель моложе 20 лет. Потом у них есть премии лучший исполнитель произведений испанский композитор, лучший исполнитель произведений скажем бы так, из Галисии, композиторов Галисии, потом лучший исполнитель композиторов, женщин-композиторов. То есть тем самым они подталкивают публику, подталкивают пианистов, артистов исполнять произведения тех композиторов новых, которые сейчас появляются и которых, к сожалению, очень сложно сейчас развить. Вот, то есть у них разные совершенно премии есть, премии на лучшего композитора, в общем, и тому подобное. То есть в этом отношении, конечно, конкурс очень интересный, и, допустим, вот эта девочка 12-летняя, представляете, какой у нее был уровень, и не только пианистический, но тоже и исполнительский. Иногда бывает, что, ну, бывает, конечно, что дети маленькие, они, да, может быть, технически подготовлены, но они, конечно, нельзя сравнить с, допустим, 40-летним пианистом, у которого какой-то, на самом деле, громадный стаж, да. А самый, скажем так, старший исполнитель конкурса, которого выбрали для конкурса, который прошел, как называется, господи, первый тур, ему 47 лет было. А так у них на конкурс записывались даже и 73-летние пианисты. Конечно, они не вошли, скажем так, уже на конкурс, но сам факт, что записываются люди совершенно разных возрастов, совершенно с разных стран, и они совершенно не смотрят, кто, откуда, что, как. Для них самое главное, как играют. И все. Вот это самый большой и важный критерий. Bueno, ahora la anécdota, Pablo. Bueno, anécdota, hay muchas anécdotas. Bueno, la más chistosa, la más chistosa. Bueno, chistosa, no sé si chistosa o no, pero muy bonita, ¿no? Después de un concierto en Teherán, en Irán he estado 2 veces, y la primera vez, en la primera ocasión, pues después del concierto, vino un chico, señor, y me regaló un retrato mío, muy grande, ¿no? Que después, por cierto, tuve que esperar 6 meses para recibirlo. Y lo interesante es que ese chico pues me seguía, me conocía, a pesar de que yo no había estado en Irán y a pesar de que, como sabes, no sé si lo sabes o no, pero YouTube está prohibido en Irán, ¿no? Ah, no, no sabía. Entonces, claro, tienes que entrar a través de diferentes... Un servidor extranjero, etcétera, sí. Sí, efectivamente. Y bueno, eso sí me sorprendió mucho porque realmente pues, me pintó, o sea, un trabajo tremendo, y pues me regaló eso. Pues puedo decir una anécdota post-concierto, después del concierto, ¿no? Y una no tan positiva, pero muy simpática, ¿no? Que yo en un concierto en Budapest, en el Palacio del Danubio, pues justo 2 minutos antes de empezar la actuación, y a Dios gracias que no fue durante la actuación, pues una tecla pues,
tuvo problemas. Se rompió. No, no se rompió exactamente, pero no bajaba, ¿no? Hubo problemas mecánicos con el instrumento y entonces el concierto se tuvo que retrasar pues unos 40-45 minutos porque además el afinador no estaba allí en ese momento. Tuvimos que esperar todos por el afinador. Entonces hay gente que se fue, el concierto, bueno, una anécdota. Desagradable, pero bueno. Pero claro, pero por una sola tecla Sí, fundamental no se puede hacer un concierto, ¿no? Pues el sí. concierto tuvo que retrasarse, afortunadamente no se suspendió para otro día, pero bueno, esa es otra anécdota, ¿no? Pues cosas que te pueden pasar antes y Y después, después, incluso durante un concierto, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. vale, вale. Ну вот, два воспоминания, которые очень, скажем так, они все время присутствуют при нем. Одно после концертов, а другое до концерта. Первое — это в Тегеране, он играл на концерте, он там 2 раза в Иране играл, это очень большая редкость, потому что классическую музыку там вообще редко слушают. И один из молодых людей, кто был в публике, он нарисовал огромный портрет, подарил Павлу. К сожалению, портрет он получил только аж полгода спустя, потому что только чтобы привезти и тому подобное. Но тут самое, так скажем так, трогательное — это то, что, оказывается, я даже не знала такого факта, что в Иране YouTube запрещен. Вот. И этот молодой человек, чтобы послушать игру Павла, он заходил через сервер других стран и подключался в YouTube и постоянно слушал его исполнение. Ему настолько нравится, как играет Павло, что он вот решил подарить ему вот такую вот картину, такой портрет. А второй анекдот, скажем так, не совсем приятный, но который никогда не забудешь. Он в Будапеште должен был дать концерт, и буквально за пару минут до концерта вдруг они понимают, что одна клавиша на рояле перестает работать, она просто не опускается, то есть техническая проблема. Из-за этого, настройщика нету, никого нету, и пока вот кто-то приехал, чтобы починить, должны были ждать 40 минут. Конечно же, кто-то из публики ушел, но большая часть осталась. Но это было ужасное состояние, потому что, уж поверьте мне, ждать, пока кто-то тебе что-то починит, и неизвестно, как это выйдет, а потом еще надо играть, и надо играть на хорошую публику, на хорошем уровне. Вот это, конечно, состояние и нервов, и, не знаю, и злости, потому что из-за одной ноты, одна нота может изменить ход событий музыканта. Представляете, одна нота. Так что вот так вот живут музыканты. Bueno, Pablo, fue un placer enorme tenerte aquí conmigo en Corona Talks, que bueno, es un programa, ya sabes, creado para que podemos hablar de esta manera, como lo hemos hecho contigo. Y realmente me has hecho un gran regalo hoy, porque lo he pasado maravillosamente, escuchándote, hablando contigo y aprendiendo, aprendiendo. Я благодарю Павла за то, что он принял мое приглашение на это интервью. Для меня это очень важно, потому что все-таки это человек с большой буквы, это пианист с большой буквы. Вот, мне было безумно приятно с ним сегодня общаться, я много услышала, я многому научилась. Вот, а это наше интервью, оно сделано для того, чтобы вот артисты, музыканты могли просто разговаривать и рассказывать свои мнения, свои впечатления. Так что ждем вас завтра. У нас завтра певец вот из Латинской Америки, тоже очень интересное будет интервью. Дай бог, чтобы вы смогли послушать и быть с нами. Mañana tenemos a un cantante de Latinoamérica, un barítono, que va a ser bastante interesante también la entrevista y ojalá vosotros, el público, podéis estar con nosotros. Bueno, tú tienes aquí una cantidad de halagos de chicas guapas rusas que ya después las leerás. Así que nada, Pablo, te mando un beso Bueno, y nada, muchas gracias a ti por la invitación y también un placer para mí pues, responder a tus preguntas y muchas de ellas muy interesantes. Entonces, bueno, un auténtico placer. Y nada, genial que hayas hecho también esto en ruso, aunque yo al final no haya hablado mucho este idioma. di algo ahora al final, anda. A ver qué puedo decir. Спасибо большое для всех людей, которые слушали это интервью сегодня. И вот, надеюсь, что в следующий раз мы будем еще раз это делать. Обязательно. Bueno, ahora para los
para los españoles. Para que fuese. Que nada, que nos vemos de nuevo con Pablo. Ya está, que le gusta mucho. Exactamente, exactamente. Anda, buenas noches a todos y quédense en casa y quédense sanos, por favor, que es lo más importante hoy en día. Adiós, hasta mañana. Bueno, hasta. Chao.